उत्तर बंगाल के पर्यटन विकास को लेकर मंत्री शंकर घोष की बड़ी पहल। पश्चिम बंगाल के नए पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने सोमवार को सिलीगुड़ी में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन को नई पहचान दिलाने और उत्तर बंगाल को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने के लिए कई नई योजनाओं का काम किया जाएगा। सिलीगुड़ी के मैनाक टूरिज्म प्रॉपर्टी स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बंगाल के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन उद्योग को अधिक आकर्षक और समृद्ध बनाने के लिए कई नई योजना तैयार की जा रही है। शंकर घोष ने बताया कि 17 जून को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में पर्यटन विकास से जुड़े कई नए प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों को बाद में राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। पर्यटन मंत्री ने दार्जिलिंग मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि घूम से दार्जिलिंग तक लगने वाले जाम से पर्यटकों को परेशानी होती है और इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन के साथ चर्चा की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तर बंगाल के चाय उद्योग और चाय बागानों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार पर्यटन और चाय उद्योग के बीच संतुलन बनाकर विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। এত সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে সেখানকার যে ইকোসিস্টেম সেটা হার্ট হচ্ছে। আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইস্টার্ন হিমালয়টা একটা হচ্ছে হটস্পট। এখানে বিভিন্ন জীব বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেননা আমরা যখন ট্যুরিজম নিয়ে ভাববো তখন এর সাথে পরবর্তীকালে আরো বেশ কিছু জিনিস হর্টিকালচার, মেডিসিনাল প্ল্যান্টেশন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় মাথার মধ্যে আছে। আবার বললাম একার তো কোনো ভাবনা নয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ক্যাবিনেটে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হবে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কথা হয়েছে। ঘটনাচক্রে আমি কলকাতায় বা এখানে এখনো এই বিষয় নিয়ে খুব মাইন্ড অ্যাপ্লাই করিনি। আমাদের 17 তারিখে আধিকারিকদেরকে মিটিং হবে। এখনো আমি জানি না আমার ট্যুরিজম যে যা করেছে সেগুলোকে স্ট্রিমলাইন করা হবে। আর যারা ভাষার বা ছাপার অযোগ্য অন্যায় করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকি এই মৈনাক এই যে এই অফিস নিয়ে আমার কাছে ইতিমধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। তো এরকম অভিযোগ আছে, এগুলো যাদেরকে দেওয়ার খতিয়ে দেখার আমি দিয়ে দিয়েছি। না এগুলো আমি যে বললাম একটা গ্লাস আমি যদি এখান থেকে ফেলে দিই তাহলে এটা ভাঙবে, আবার এরকম করে মারলেও কাঁচের গ্লাস ভাঙবে। আমি আবার একটু আস্তে কাজ করার মতন আস্তে ফেলি, ভাঙার পরে বোঝা যায় ভেঙে গেছে। বিগত সরকারের যে প্রথমেই তো লিজ ল্যান্ডের উপরে 15% ফ্রি হোল্ড করবার কথা বলা হয়, পরে 30%। এই নিয়ে বিধানসভায় আমি, বিশাল, মনোজ সবাই মিলে আমরা এটা আপত্তি জানিয়েছি। এবং সেই সময় আমাদের মূলত আপত্তির জায়গা ছিল যে ট্যুরিজম প্রমোট করতে গিয়ে কোথাও আমাদের টি ইন্ডাস্ট্রিটা না ক্ষতিগ্রস্ত। এবার যেহেতু সরকারে আমরা এসেছি, আমরা বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষের পর্যটনকে তুলে ধরা হবে। আমি কথা দিচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ তার একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে। সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে পাহাড় এবং সমুদ্র একই সাথে অবস্থান করছে, ফলে
এটাকে কিভাবে শোকেস করা যায় সেটাকেই আপাতত আমাদের ঘটনাচক্রে পর্যটকরা আসেন, তারা একটু শান্তিতে ঘুরবেন না। এই যে পর্যটকরা ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে, এই ট্রাফিক তার একটা বড় কারণ। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেরকম, আমরা যেহেতু এখানকার ছেলে, আমরা জানি এখান থেকে আমার ঘুম পৌঁছাতে যতক্ষণ লাগছে, ঘুম থেকে আমার শহরে তার থেকে বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এই নিয়ে কথা হয়েছে। আমি সবাইকে একটা জিনিস বলতে চাই, সরকার এসছে কোনো ম্যাজিক্যাল স্টিক নিয়ে না। সরকার আসার পরে সরকার পরিকল্পনা করবে, সেটাকে বাস্তবায়িত করবে, তার জন্য একটু সময় লাগবে। এই ঘটনা আমাকে কিছু সাংবাদিক বন্ধু গতকাল জানিয়েছেন, তো আমি সাথে সাথে জেলা শাসককে অনুরোধ করেছি যে পর্যটকরা যাতে হয়রানি না হয় সেই ব্যাপারে দেখা। দেখুন, গত সরকারের আমি পলিটিক্যাল উইল কতখানি ছিল আমি বলবো না, এরকম এত সদিচ্ছার কোথাও মনে হয় আমার ঘাটতি বা অভাব ছিল, সেই কারণে কিন্তু পর্যটনটা। सिलीगुड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलेक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।